खण्डलमण्डलकारं व्यक्तजनं चराचरं तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेवो परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पिता सर्गो पिता धर्म पिता हि परम तप पितई प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। माता जननी धरती दयाद्य हृदय सती देवी भोरमणि श्रेष्ठा निर्दशा सर्वदुःखहरा। ओम शांति रूपं क्षमा रूपं स्नेह रूपं शुभंकरीं साक्षात् भगवती देवी मातृतं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे के परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वेशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृतं नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओं पर्ताय प्रतिपदितं भगवता नारायण शरणं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतमित्यवस्यिनीं भगवती माष्टादशायिनीम् अमृतमनो सन्दधामि भगवद्गीते भवदेशिनीम्। नमस्तुते व्यास्य विशालबुद्धि फूलारविन्दपात्र नेत्र जेन तया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपो प्रपन्न परिजाताय तत्र वैत्रकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामित्र दुहे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जलगान्धार नीलतपला शल्यग्राहवती कृपेणोपहनी कर्णेन बेलाकुला। अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी शर्तिना खलु पांडव रणनदो कैवतक केशव। पाराशर्य वच सरजमलं गीतात्वगन्धकटं नानाख्याने ककेश्वरं हरिकथा सम्बोधनावधितम्। लोके सज्जनपदौ रहो पेपियं मानवमुदा भूयादो भारतो पंकजो कोलिमल प्रबुद्धं श्रीनाशेयसे। मूकं करोति वाचालं पुङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। उपस्थित सकल साधुगुरु वैष्णवेर चरणे आमार शतकोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता पाठेर उच्चारणे यदि भूल त्रुटि हये थाके निज सन्तान भाई बंधु बोले मने करे क्षमा करे दें। जय जय श्रीमद् भागवत गीता भागवते प्रेमानंदे हरि हरि बोलो हरि। जय जय श्री राधा कृष्ण प्रेमानंदे हरि हरि बोलो हरि। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 33। जेषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेह बस्तिता युद्धे प्राणां
স্তোক্তা ধনানি চ। যাদের জন্য আমাদের রাজ্য ভোগ এবং সুখের ইচ্ছা, তারাই নিজেদের ধন সম্পত্তি এবং প্রাণের আশা পরিত্যাগ করেও যুদ্ধের উপস্থিত হয়েছে। যেসা মধ্যে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাক সুখানি চ। আমরা রাজ্য সুখ ভোগ যা কিছু কামনা করি সেগুলি নিজেদের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, বরং এইসব আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু প্রকৃতির জন্যই চাই। আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, পুত্রগণ সকলের যাতে সুখ ও আরাম পায়, তাদের সেবা করা যায়, তারা প্রসন্ন হন, এই জন্যই আমরা যুদ্ধ করে রাজ্য লাভ করতে চাই, ভোগ সামগ্রিক একত্রিত করতে চাই। তৈমেহ বঞ্চিতা যুদ্ধে প্রাণাং স্তোতা ধনানি চ। কিন্তু তারা সকলেই নিজ নিজ প্রাণ এবং ধন সম্পত্তির আশা ত্যাগ করে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আমাদের সামনে এই রণভূমিতে দণ্ডায়মান। তাদের মনে এখন শুধু যুদ্ধের চিন্তা, তাদের প্রাণের মোহ এবং ধনের তৃষ্ণা কিছুই নেই। এই যুদ্ধে যদি মৃত্যু হয় তবু তারা পশ্চাৎপদ হবেন না, কিন্তু এদের যদি মৃত্যু হয় তবে এ রাজ্য কিসের জন্য, সুখ কিসের জন্য, ধন কার জন্য, অর্থাৎ এই সবের আকাঙ্ক্ষা আমরা কার জন্য করব? প্রাণাং শতক্তা ধনানি চ। এর অর্থ হচ্ছে যে এরা প্রাণ এবং সম্পদের আশা ত্যাগ করে উপস্থিত, অর্থাৎ তারা জীবিত থাকবেন এবং সম্পদ আহরণ করবেন, এই ইচ্ছা ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে আছেন। যদি তাদের প্রাণ ও ধন সম্পত্তি আকাঙ্ক্ষা থাকতো তাহলে কি তারা যুদ্ধে উপস্থিত হতেন? অতএব এখানে প্রাণ এবং ধন ত্যাগ করার তাৎপর্য হচ্ছে সেগুলির আশা ত্যাগ করা। সম্বন্ধ: যাদের জন্য আমরা রাজ্য ভোগ এবং সুখের আশা করি তারা কারা? এর বর্ণনা অর্জুন পরের দুটি শ্লোকে করেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত এর মাহাত্ম্য। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার মাহাত্ম্য। ওম গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্তা প্রতিব্রতা ব্রহ্মবলী ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগাহিনী অর্ধমাত্রা চিতানন্দা ভগবতী ভান্তি নাশিনী বেদত্তয়ী পরমানন্দা ততত্ত্ব জ্ঞান মঞ্জুরি এতেত্তানি জপনিত্যং নরনেশ্বর মানস জ্ঞান সিদ্ধি লবনিত্যং তদন্তে পরম পদম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় জয় শ্রীমদ ভাগবত গীতা ভাগবত প্রেমানন্দে হরি হরি বলো बोल হরি। জয় জয় শ্রী রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি হরি বলো बोल হরি।